오늘 저번 주에는 속지 말자 이런 메시지를 붙잡았습니다. La semana pasada nos aferramos al mensaje que no tenemos que estar engañados. 우리 전도사님들은 제자의 기도의 제목으로 이제 우리가 말씀을 드렸습니다. Y hemos recibido, nos ha sentido pastor, una oración del discípulo. 오늘 하나님께 예배를 드려야 되는데 어떻게 드려야 됩니까? Hoy tenemos que dar culto ante Dios, pero ¿cómo debemos dar culto? 여러분들이 중남미 세계복음화를 해야 되는데 언약을 붙잡고 기도해야 되겠습니다. Ustedes tienen que hacer la anunciación de Latinoamérica, pero tienen que aferrarse al pacto y orar. 그러면 하나님께서는 많은 곳에 응답을 주십니다. Y es ahí que Dios nos da las respuestas también. 제가 파나마에서 렘넌트를 살려야 되겠다라고 생각하고 있었습니다. Yo estaba de verdad pensando de salvar los remanentes en Panamá. 근데 곳곳에서 렘넌트들이 일어났고요. Y ahora mismo se están levantando los remanentes en cada región. 파나마와 중남미의 신학교가 무너지는 것을 봤습니다. Y vi como los seminarios en Panamá se están cerrando. 그리고 선교사님들이 본국으로 돌아가는 것을 Y 봤습니다. también vi muchos misioneros regresando a sus países natales. 이런 생각을 했더니 하나님께서는 중남미에 살릴 신학교를 주셨습니다. Y fue así que Dios nos dio esta bendición de este seminario teológico. 하나님의 소원을 우리가 알고 기도하면 하나님께서 응답하십니다. Cuando conocemos el deseo de Dios y oramos en este deseo, Dios da la 우리 respuesta. 렘넌트들이 말씀을 붙잡고 기도 시작하시라. Ustedes, los remanentes, aférrense a la palabra y empiecen a orar. 그러면 하나님께서는 렘넌트의 기도를 들으신다. Entonces Dios escucha las oraciones de los remanentes. 지금은 응답은 안 오지만 하나님께서 시간표대로 주신다. Tal vez no tengas respuestas ahora, pero de acuerdo al tiempo de Dios horario es que vendrán. 하나님은 여러분들의 기도를 절대 잊지 않고 계시다. Es que Dios nunca se olvidará de tus oraciones. 오늘 본문의 말씀대로 여러분들의 생각을 하면서 기도를 해야 되는 것입니다. Vemos en la lectura bíblica el día de hoy, tenemos que también orar también en nuestros pensamientos. 그래서 우리는 하나님의 소원이 어떤 것인가를 알고 기도를 해야 됩니다. Entonces tenemos que orar conociendo el deseo de Dios. 복음을 잘 깨달으면 잘못된 기도를 할 수가 없습니다. Si te percatas del Evangelio, es imposible que ores incorrectamente. 그래서 복음을 깨닫고 우리가 기도를 해야 된다. Por eso tenemos que percatarnos del Evangelio primero y orar. 기도를 전혀 하지 않으면 하나님의 축복을 누릴 수가 없다. Porque si no oramos, no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. 쉽게 말하면 복음을 어떻게 가졌냐에 따라서 기도의 색깔이 나오는 거예요. En otras palabras, cómo tú te aferras y te percatas del Evangelio, ahí está el color de tu oración. 여러분들의 기도가 늘 되어진다는 말은 늘 복음을 누리고 있다. La oración está tomando lugar en tu vida, sin que estás disfrutando y entiendes qué es verdaderamente el Evangelio. 그래서 내가 기도를 보면 내가 어떤 기도를 하냐에 따라서 그 사람이 어떤 사람인가를 알 수 있다. Entonces, escuchando la oración de una persona, en la verdad te puedes dar cuenta qué es esa persona. 어떤 사람은요, 사람을 듣기 좋기 위해서 기도하는 사람입니다. Hay personas que oran para que otros cuando escuchen se escuche bueno. 이런 사람들은요, 하나님 앞에서 신앙생활을 하는 게 아니라 Y estas personas no tienen una vida de fe enfrente de Dios. 여러분들이 주일학생이나 제자들한테 기도를 가르칠 때 반드시 해야 될 것입니다. Ustedes cuando enseñen la oración a los niños de la escuela dominical, los creyentes, enséñenle eso sin duda. 기도는 사람 앞에서 하는 것이 아니라 하나님 앞에 하는 것입니다. La oración no es enfrente de los hombres, sino enfrente de Dios. 많은 사람들이 하나님이 살아계셔서 기도 응답을 하신다고 말합니다. Muchas personas también dicen, Dios es viviente, Él da la respuesta. 그런데 우리가 기도했는데 거기에 대한 뭐가 없냐? 확신이 없다. Pero si oramos, pero no tenemos la seguridad en esa oración. 우리가 복음 속에 늘 있고 늘 복음 속에서 기도하다 보면 하나님께서 우리에게 주시는 확신이 있습니다. Cuando estamos orando y dentro de este evangelio, entonces Dios nos da la respuesta y esta es la seguridad. 우리 임마누엘 교회 전도사님들이나 성도님들이 예배를 반드시 회복해야 되고요. Los creyentes de la iglesia de Manuel y también todos tienen que restaurar la oración. 이 예배를 통해서 하나님의 말씀의 흐름을 잡는다면 굉장한 큰 축복입니다. Y que si a través del culto puedas ver y darte cuenta de la corriente de la palabra, es algo muy importante. 예배에 집중하면 집중한 만큼 나는 영적인 상태가 회복돼요. Más me concentro en el culto, más mi estado espiritual se restaura. 여러분들이 예배드리고 말씀 받고 무시로 성령 안에서 기도해야 됩니다. Ustedes aferrándose a la palabra dentro del Espíritu Santo, oración continua.
그게 에베소서 6장 18절 아닙니까? Y eso lo vemos en Efesios capítulo 6, 18. 인간에게만 예배드릴 수 있는 축복을 하나님이 우리에게 주셨고 Dios le dio solamente al hombre para que podamos dar culto, y esa es nuestra bendición. 데살로니가전서 5장 17절에 보면 쉬지 말고 기도해라. En 1 Tesalonicenses 5, 17, sin cesar orar. 그러면 모든 걸 포기하고 기도만 하는 거냐? 그건 Pero 아니죠. eso no significa que tienes que dejar todo y orar nada más. 우리가 직장에서 열심히 일하고 누구보다 열심히 일하면서 틈틈이 우리가 속으로 기도합니다. Claro, nosotros tenemos que ser una de las personas que más sea diligente en el trabajo y también en cada tiempo orar. 그러면 응답을 우리가 누리는 시간표 속으로 들어간다. Entonces entraremos al horario al de disfrutar de las respuestas. 우리가 하나님 믿으면서 응답을 누리고 살아야 되죠. Nosotros creemos en Dios, tenemos que disfrutar de las respuestas, ¿no? 우리가 응답을 받는데 기도했는데 응답이 없으면 답이 없으면 참 힘들지 않습니까? Si nosotros oramos y no tenemos respuestas, imagínense qué tan difícil será eso. 세상 살면서 어려움도 올 수도 있고 Y siempre, claramente, tendremos dificultades, 그때마다 성령 충만. pero en ese cada momento tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo. 잠깐 기도했는데 내가 성령 충만. Oramos un momento, pero estoy lleno del Espíritu Santo. 내가 잠깐 하나님 앞에 중심을 드렸는데 내가 성령 충만. De verdad, ofrecí mi centro y Dios da esta llenura del Espíritu Santo. 바울은 복음 전하면서 쉬지 않고 기도했다고 얘기하고 있어요. Pablo, proclamando el Evangelio, dijo, sin descanso, él proclamó del Evangelio. 여러분들을 지키고 여러분들이 이 세상을 살아가는 데서 가장 유일한 길이 뭐냐? 성령 충만. Ustedes viviendo, y lo más necesario y único que necesitan es la llenura del Espíritu Santo. 사도행전 2장에 보면 성령 충만해서 로마복음까지 갔어요. Hechos capítulo 2, de la llenura del Espíritu Santo hasta Roma. 이건 무슨 뜻이야? 내 힘으로 하는 것이 아니라 하나님의 힘으로 하는 ¿Qué 거예요. significa esto? No es con mi fuerza, sino con la fuerza de Dios. 하나님의 힘으로 하지 않으면 우리는 사역도 안 되게 돼 Porque si 있습니다. no lo hacemos con la fuerza de Dios, ni siquiera el ministerio tomará lugar. 그래서 우리가 성령 충만하지 않으면 자꾸만 염려 생기고 화도 나고 그렇습니다. Por eso cuando no estamos llenos del Espíritu Santo tenemos ansiedades, enojo. 그래서 여러분들 이 세상 살아가면서 나만의 기도의 비밀을 누려야 된다. Por eso viviendo en esta tierra tenemos que tener este misterio propio para que podamos disfrutar de la 그래서 oración. 성도의 기도 응답은 모든 것을 움직일 수 있다. Por eso la respuesta en la llenura del Espíritu Santo en la guía está todo. 그래서 오늘의 말씀은 하나님의 소원과 우리의 기도입니다. Por eso la oración del creyente puede mover todo y esto es el deseo de Dios mayor. 그래서 하나님의 소원이 우리의 기도가 되어야 된다. Es que el deseo de Dios tiene que ser nuestra oración. 시편 67편 1절에서 7절 말씀입니다. Y esto lo vemos en Salmo 67, 1 al 7. 그래서 성도의 기도 응답은 모든 것을 움직일 수 있다는 Es 것입니다. que la oración del creyente puede mover todo. 그러면 우리가 기도의 요소가 큰 요소가 무엇인지 우리가 알아야 된다. Entonces tenemos que saber los agentes importantes de la oración. 기도가 무엇인지 모르니까 우리가 기도를 할 수가 없다. Como no sabemos qué es la oración, ¿cómo podremos orar? 중요한 거를 다 놓치게 된단 말이에요. Dejamos escapar lo más importante. 그래서 우리는 기도의 요소를 잘 알고 하나님 앞에 기도해야 돼요. Por eso tenemos que ver las partes importantes de la oración. 그래서 우리 여러분들 예배드리면서 기도의 비밀을 반드시 오늘 진단하시고 찾아내시고. Por eso nosotros dando culto tenemos que diagnosticar nuestra oración cómo está. 자, 여러분들이 편하게 기도가 되어지면 아주 정상적인 상태가 됩니다. Si estás orando en una manera cómoda, en otras palabras, cómodo para ti orar, estás en un estado normal. 기도를 해야 되는데 막 마음 잡고 시간 찾고 막 몸이 말을 안 들어. Digamos que tienes que orar, empiezas a poner tiempo y haces todo tu esfuerzo y pones todo tu plan 그리고 기도하려는데 자꾸만 딴 생각이 있어. y empiezas a orar y empiezas a pensar otras cosas. 커피 마셨던 생각도 나. Piensa lo que tomaste de un café. 평상시에 안 나는데 그냥 이상하게 딴 생각이 나. Ni siquiera pensabas en eso, pero en el momento que oras empiezas a tener todas estas cosas. 전에 제가 이제 기도를 이제 하고 있었어요. Yo estaba orando un día 근데 제가 빨래를 열어놓거든. y yo había atendido estas ropas. 그 갑자기 빨래가 확 생각나. Y de repente estaba orando y me recordé de la ropa. 빨래하고 일어났어요. Y yo dije, la ropa. 그래서 나갔어. Y fui afuera. 나가면 뭐해? ¿Y qué hago cuando estoy afuera? 빨래 그냥 걸려 있는 거야. La ropa está tendida, ¿no? 이 정도로 우리가 기도의 비밀을 모르고 기도가 나의 상태를 바꾼다는 걸 모른다. Es que es muy fácil que no reconozcamos cómo la oración puede cambiar la vida de una persona. 기도를 하게 되면요, 사건이 터져도 그것이 기회가 되는 거예요. Cuando tú oras, cuando sucede algo, un evento, es la oportunidad para ti. 기도를 하게 되면 굉장한 힘이 오늘 회복돼요. Y cuando tú oras, llegas a tener esta fuerza de ese día.
그래서 여러분들이 기도하면서 하나님이 주신 축복을 누리시길 바랍니다. Por eso ustedes orando, disfruten de las bendiciones de Dios. 그러니까 여러분들이 조금만 붙잡고 기도했는데 하나님은 응답하셨어요. Solamente oraste y te aferraste un poco de esto y Dios tiene la respuesta ya preparada. 그래서 우리는 이 시간에 기도의 비밀에 대해서 잘 알아야 돼요. Por eso tenemos que hoy conocer qué es el misterio de la oración. 기도 응답엔 두 가지 요소가 있습니다. Porque en las respuestas en la oración hay dos partes importantes. 그래서 하나님의 소원과 나의 계획에 일치하는 것입니다. Es que el deseo de Dios y el plan que tengo yo tiene que ser igual. 하나님의 소원과 나의 계획이 뭡니까? ¿Cuál es el deseo de Dios y el plan mío? 나의 계획은 바로 삶이라는 거예요. Es que mi plan es esta vida que tengo que 나의 tener. 삶이 오늘의 삶이 돼야 되는 거예요. Esta vida tiene que ser la vida para mí el día de hoy. 이것이 일치되는 것이다. Y esto tiene que ser en una. 이 두 가지가 일치해야 응답의 문이 열리게 됩니다. Estas dos tienen que ser una para que se abran las puertas. 그래서 두 가지가 뭐냐? 지금 이 시간에 여러분들 잘 기억하십시오. Por eso son dos partes. Espero que recuerden bien. 쉽게 말하면 하나님의 소원과 나의 삶이라는 거예요. Primero, le acabamos de decir, el deseo de Dios y mi vida que tengo ahora. 이것이 기도의 요소가 돼요. Y eso tiene que ser parte importante como agente en la oración. 여러분들 그 이삭 줍는 그림 있죠? 그 아로스 꽃에차하고 남은 그거 있어요. Y 아로스. hay un dibujo que Isaac y la cosecha, ¿no? 그 이삭이 사람 이름이 아니에요. Ah, Isaac, el integral del arroz. 그거를 이제 다 추수하고 나면은 그게 이제 남는 게 있어요. Entonces de lo que queda de la cáscara, ¿no? Está lo que quedó, ¿no? Del 그러면 arroz. 그거를 줍는데 그것을 보고 그린 그림이 있습니다. Y con estas cosas que recogieron hay un dibujo. 그 그림의 제목이 뭔지 아시죠? ¿Y saben cuál es el nombre de ese dibujo? 행복이라는 거예요. Felicidad. 이삭을 줍는데 행복한 모습으로 그랬어요. Es que estaba recogiendo lo que había quedado, digamos, las cáscaras de este arroz y estaban gozosos. Ese era el nombre del dibujo. 그들의 삶을. Está hablando de la vida de esas personas que estaban recogiendo eso. 여러분들이 삶이 어떤 삶을 살아야 돼요? ¿Qué clase de vida tienes que vivir? 하나님의 소원을 가지고 기도하는 삶으로 살아야 돼요. Tienes que vivir una vida que ora con el deseo de Dios. 오늘 본문 67편에 보면 하나님의 소원이 무엇인가 우리에게 복을 주시려고 하는 것이다 라고. Y vemos acá en el capítulo 67 de Salmos, el deseo de Dios es que Dios nos bendiga. 우리에게 긍휼을 베푸시고 복을 주시고 응답하시는 것이 하나님이다라고 기록하고 있습니다. Dice, para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. 우리의 소원은 무엇입니까? ¿Cuál es nuestro deseo? 하나님을 찬양하는 Es 것입니다. alabar a Dios. 늘 오늘 본문에 보니까 하나님은 우리에게 복을 주신다라고. Y dice, Dios siempre nos bendice. 기도할 때 하나님은 우리에게 늘 복을 주신다. Cuando oramos, Dios continuamente nos bendice. 우리가 찬양할 때 하나님은 늘 복을 주신다. Cuando alabamos, Dios también nos bendice. 우리는 찬양을 하고요. Nosotros alabamos 이 두 가지의 찬양과 기도가 합쳐서 응답이 됩니다. y la oración y la alabanza juntas es la oración de oración. 그러면 우리에게 반드시 증거가 오게 됩니다. Y de ahí vienen sin duda las evidencias. 주기도문. Vemos la oración del Señor. 주기도문을 보면은 달라는 것이 없습니다. En la oración del Señor no hay nada de que dame esto. 뭐냐? 하나님의 계획과 나의 삶을 얘기합니다. Está hablando del plan de Dios y la vida que tiene que estar en ese plan. 여러분들 주기도문 한번 쭉 읽어보세요. Ustedes léanse una vez la oración del Señor. 정말로 기도하면 할수록 말이 필요 없거든요. Más oramos, menos hay que hablar de mí. 그래서 우리는 이제는 어떻게 이것을 움직여야 돼요? Entonces, ¿cómo esto es que tiene que moverse en nuestra vida? 하나님의 소원이 무엇이냐? ¿Cuál es el deseo de Dios? 하나님은 우리에게 긍휼을 베푸신다. Dice, Dios nos da su misericordia. 우리가 어렵고 힘들고 고통스럽더라도 하나님은 우리에게 위로해 주시고 긍휼을 주신다. Es que aunque estamos en dificultades y en problemas, Dios nos da su misericordia y su consolación. 우리들의 소원은 뭐냐? ¿Qué es nuestro deseo? 우리에게 긍휼과 복을 주시는 그 하나님을 찬양하는 것이다. Es alabar al Dios misericordioso y que nos da también la consolación.
우리가 하나님을 찬양하고 우리가 하나님을 믿고 하나님께 영광 돌리는 것이 우리의 신분이다. Alabar y darle la gloria a Dios es nuestra identidad. 사도신경은 신앙 고백 아닙니다. Vemos el credo del apóstol es la confesión de fe. 여기도 보면 달라는 소리가 Y aquí no hay nada dicho como dame esto. 하나님의 소원을 고백하는 시간. Está confesando el deseo de Dios. 그래서 우리가 이 두 가지만 보더라도 굉장한 역사가 Entonces, solamente viendo estas dos partes, vemos cómo estas obras grandes toman lugar. 하나님의 소원과 우리의 소원이 이 두 가지는 그야말로 기도 중에 기도다. Que el deseo de Dios sea mi deseo, mi oración, es toda respuesta de toda respuesta. Oración de oración. 기도와 찬양이 하나 됩니다. Y la oración junto ahora se vuelve con la alabanza. 중남미가 제가 중남미에 지금 하는 것 중에 찬양을 바꿔야 된다라고 저는 생각해요. En Latinoamérica lo que estoy pensando mucho es que tenemos que cambiar las alabanzas. 찬양 보면 거의 뉴에이지 운동에서 만들어내고 이상한 단체에서 만들어 신비주의에서 만들어낸 찬양을 하고 Hay 있습니다. muchas alabanzas que están influidas por la nueva era y también muchos por el misticismo. 그 내용을 자세히 보면은 뭐라 그러냐 하나님이 내 손 붙잡고 있는 거예요. Y vemos en los contenidos de esa alabanza es que Dios agarrado de tu mano está caminando. 그가 내 손을 붙잡았다. Así que Él me agarra de la mano. 하나님이 내 손을 왜 붙잡습니까? ¿Por qué Dios tiene que agarrar tu mano? 하나님은 나와 함께 Si 하시고 Dios está junto contigo ya. 그렇죠. 함께 간다고 했대요. Es que está junto contigo. Hay que ir junto contigo. 그래서 우리가 다락방 찬양을 녹음을 해서 중남미에다 지금 전달하고 있습니다. Por eso tenemos que trabajar en estas grabaciones y también transmitirlas a Latinoamérica. 찬양은 뭐냐? 예배는 뭐냐? 기도와 찬양과 메시지가 하나로 나와요. El culto, ¿qué es? La oración, el mensaje y la alabanza es uno. 자, 찬양은 뉴에이지에서 만든 찬양을. La alabanza, alabanza de nueva era. 찬양을 종교식으로 하고. Y la alabanza como religioso. 설교는 복음 비슷한 거 얘기해요. La prédica como algo similar al evangelio. 기도는 Y 신비주의로. la oración misticismo. 그거는 사단이 좋아하는 Y 겁니다. eso es algo que Satanás le encanta ver. 그래서 찬양과 말씀, 설교와 기도가 하나가 돼야 된다. Es que la alabanza, la prédica, la oración tiene que ser una. 그게 하나로 나와야 되는 그 그리스도의 복음이라. Eso es que es el evangelio de Cristo. 그래서 여러분들은 자신들의 기도를 진단할 수 있어야 되는 Por eso 거예요. ustedes tienen que poder diagnosticar sus oraciones propias. 과연 나는 어떤 복음의 색깔이 있는가를 분명히 해야 되는 Tienes 것이다. que ver qué color del evangelio tú posees ahora. 이해하셨습니까? 여러분들 기도 entiende? 정리 잘하고 기도의 색깔이 분명히 해야 돼요. Tienes que ordenar bien qué es tu oración y también el color de tu oración. 그리고 여러분들 기도를 정리할 줄 알아야 돼요. Y también tenemos que poder ordenar una oración 그러면 correctamente. 모든 것이 정리되게 돼 있다. Entonces todo toma como un orden. 기도는 하나님과 나만 아는 것이다. La oración es algo que tú y Dios saben nada más. 그래서 우리가 하나님 앞에 기도하는 것. Por eso es que tú oras ante Dios. 어떤 사람은요, 막 사람한테 보이기 위해서 멋있는 말도 가지고 나오고. Por eso hay personas que utilizan términos extravagantes para mostrarse bien a otros. 그런데 기도는 뭐라고요? 사람 앞에 하는 것이 아니라 하나님과 나만 하는 것. Pero la oración no es enfrente de hombres, es enfrente de Dios. 그래서 기도는 하나님 앞에 하는 것이다. Por eso la oración es hacia Dios. 정말로 기도하면 할수록 필요한 게 뭐냐? 기도가 무엇인지 알게 된다. Más nosotros oramos, nos damos cuenta que es muy necesario la oración. 그래서 하나님의 계획과 또 뭐가 보이냐? 한나의 기도가 나오거든요. Y vemos en el plan de Dios, también vemos la oración de Ana. 한나가 아들 달라고 기도했다. Ana estaba orando para que tenga un hijo. 그때 당시에 자녀가 없고 아들이 없으면은 욕먹었잖아요. Porque en ese tiempo, si no tienes hijos, eras criticado. 근데 한나가 아무리 기도했는데 응답이 안 왔어요. Pero Ana estaba orando para un hijo y aún no tenía la respuesta. 그때 한나가 기도를 바꾼 거예요. Y fue así que Ana cambia el tema de oración. 뭘 잡았습니까? 하나님의 소원. Se aferró a qué? Al deseo de Dios. 하나님 나에게 아들을 주시면 나 실인으로 드리겠나요? Dios, si me das un hijo, te lo ofreceré como nazareno. 이해하셨습니까? ¿Entiende? 그래서 우리가 하나님 앞에 기도하는데 하나님의 계획을 발견하고 하나님 앞에 기도해요. Por eso tenemos que descubrir el plan de Dios y tener el deseo de Dios. 모세가요 40년 동안 궁전했으면서요 성공해달라고 기도하지 않았어요. Moisés, 40 años en el palacio, seguramente no oró que tenga el triunfo él. 어느 날 모세가 바꿔버렸어요. Un día cambió también su oración. 나는 성공하려고 한 것이 아니라 No vine para triunfar. 그랬더니 하나님께서요 응답을 주십니다. Y ahí fue que Dios le da la respuesta.
그것을 다 좋은 것을 버리고 이스라엘 고통 속으로 들어간 거예요. Y ahí entró, botó todo lo que había en el palacio y entró a este lugar. 하나님께서 모세를 계속 Y 역사하셨어요. fue Dios que continuamente obró en la vida de Moisés. 여러분들 기도 응답 받는 축복을 모두 가지고 가시기 Es 바랍니다. para que ustedes puedan ir todos con las bendiciones en la oración. 그러면 우리가 이제 봐야 될 것이 한 가지 있어요. Entonces hay algo que nosotros tenemos que ver. 나의 기도가 사람 앞에서 하는 기도인가? ¿Acaso mi oración es enfrente a los hombres? 이거를 우리가 진단해 봐야 돼요. Tienes que diagnosticarlo primero con esto. 기도 체질 바꾸는 것은 곧 복음 체질로 되는 것이죠. Cambiar tu naturaleza, hábito de la oración, es entrar en la naturaleza del Evangelio. 늘 우리는요, 계속 기도가 되는 사람이 돼요. Nosotros tenemos que ser personas que la oración tome lugar, 기도가 되는 사람은 늘 하나님의 축복을 누리는 사람이에요. porque los que oran siempre disfrutan de las bendiciones de Dios. 두 번째, 하나님의 계획과 나입니다. Porque el plan de Dios y yo, ¿qué será? 이 속에서 기도 제목을 찾아냅니다. Y aquí tienes que buscar el tema de oración. 또 복음적인 기도를 해야 되는 Y 거예요. siempre tenemos que orar de acuerdo al Evangelio. 그건 도대체 복음적인 기도가 Pero 뭡니까? entonces, ¿qué es una oración de acuerdo al Evangelio? 내 것이 아닌 하나님의 것. Que no sea mío, sino las cosas de Dios. 하나님의 계획이면 할 수 있는 것입니다. Es que si es el plan de Dios, es posible. 하나님의 계획이면 안 할 수도 있는 Y si 것입니다. es el plan de Dios, tal vez no es necesario hacerlas. 그러니까 사람들이요, 자꾸만 뭘 하려고 그런다. Pero muchas personas quieren hacer algo. 어쩔 때는 하나님의 계획이면 우리가 추진해야 돼요. Nosotros, cuando es el plan de Dios, tenemos que marchar hacia adelante. 어쩔 때는 하나님의 계획이면 안 할 수도 있는 거예요. Y si es el plan de Dios, hay veces que no hay que hacerlas. 그러면 하나님의 계획을 어떻게 찾습니까? Entonces, ¿cómo descubriremos o buscaremos el plan de Dios? 성경 말씀의 핵심을 우리가 찾는 것입니다. Tenemos que descubrir el núcleo de la palabra en la Biblia. 성경의 핵심이 뭡니까? ¿Cuál es el núcleo de la palabra y la Biblia? 다른 거 없습니다. No hay otra cosa. 구약의 메시아, El Antiguo Testamento es Mesías. 신약의 그리스도. El Nuevo Testamento, Cristo. 똑같죠? Es lo mismo. 성경적 전도 운동 20가지를 우리가 발견합니다. Tenemos que descubrir este evangelismo bíblico de 20 puntos. 여러분들 이거는 찾아서 외워야 되는 거예요. Y esto lo tienen que descubrir y memorizarlas. 그래서 우리가 훈련의 필요성을 발견합니다. Y tenemos que descubrir la necesidad del entrenamiento. 우리가 이 성경적 20가지를 하기 위해서 훈련의 필요성을 Con estos 20 puntos estratégicos del movimiento de evangelismo tenemos que todos los días descubrir. 그래서 우리가 계속 훈련방으로 들어갑니다. Por eso es que continuamente entramos en el entrenamiento. 왜 군인이 매일 훈련받습니까? Porque el soldado entrena todos los días 전쟁 나면 죽지 말라고. para que cuando salga de la guerra no muera. 그리고 나의 체질인 나의 고집을 Y también esta naturaleza quitará tu terquedad. 우리 고집 세죠. Nosotros somos muy tercos, ¿no? 우리는 여지껏 학교에서나 어디서나 하나님의 말씀을 듣지 않았습니다. Nosotros en la escuela, la educación, todo esto es cosas sin Dios. 집에 가도 복음을 듣지 않았습니다. Vas a la casa, no has escuchado el evangelio. 학교에서 가르친 거 뭐냐? 네가 공부 잘하면은 잘 먹고 잘 산다. 이걸 Y 얘기하는 lo que 거예요. aprendiste en la escuela es que si estudias bien, tienes buenas notas, tendrás buen trabajo y buena comida. 그래서 공부 잘해라. Por eso dice, estudia bien. 네가 공부 잘하고 대학 나면 좋은 직장 들어간다. Y si entras a buena escuela, universidad, entrarás a un buen trabajo. 체질 자체가 우리는 다른 것이 있다는 거예요. Es que nuestra naturaleza ya está en otras cosas ya. 그래서 나의 고집을 지금부터 여러분들 꺾으시라. Es que nuestra terquedad desde ahora hay que romperlas. 이렇게 얘기하는 거 보면 딱 우리가 알고 있죠. Y cuando hablamos con alguien nos damos cuenta de una vez, ¿no? 하나님의 뜻을 이 고집이 하나님의 뜻을 막을 수도 있다는 거예요. Es que esta terquedad puede detener lo que Dios tiene planeado. 하나님께서 우리에게 올바른 복음 운동을 하시려고 합니다. Dios desea hacer este movimiento correcto del Evangelio. 우리 교인들이 올바른 복음을 뿌리내리는 날 하나님께서 놀랍게 응답과 은혜를 주십니다. Cuando los creyentes de verdad se enraizan en el movimiento correcto del Evangelio, Dios dará estas respuestas importantes. 환경 속에서 사실을 보는 것은 영안이 열렸다. Que pueda ver la realidad dentro de los ambientes que yo estoy es que ha abierto tus ojos espirituales. 아무리 환경이 어려워도 진짜 영안이 열리면 되는 거예요. Aunque el ambiente es muy difícil, si tienes los ojos espirituales abiertos, no será el problema. 그래서 여러분들의 환경을
잘 보시기 바랍니다. Por eso, de verdad, miren bien sus ambientes. 그러면 여러분들의 영안이 열립니다. Entonces, abrirás tus ojos 영적인 espirituales. 것을 봐야 돼요. Tienes que ver lo espiritual. 영적인 것을 보지 않으면 안 되게 돼 Si 있다니까. no es así, no será nada. 우리 인간은 영적인 존재이기 때문에 영적 사실을 알아야 돼요. Porque el hombre es un ser espiritual, necesitamos conocer la realidad espiritual. 그래서 오늘 이 시간에 여러분들이 영안이 열리시기 바랍니다. Por eso espero que hoy, en este tiempo, se abran sus ojos espirituales. 하나님은 우리에게 올바른 복음 운동을 하시기 바랍니다. Es que Dios desea tener este movimiento correcto del Evangelio en nuestra vida. 올바른 복음 운동을 할 때 하나님은 여러분들에게 말씀을 Cuando 손치십니다. tenemos este movimiento correcto del Evangelio es que Dios tiene este movimiento de su palabra. 여러분들이 성경의 핵심을 정말로 깨닫고 자신을 없애버리고 고집을 꺾으면 하나님의 계획이 보이는 것입니다. Si ustedes de verdad se enfocan en lo que es bíblico y también movimiento bíblico y su terquedad son rotas, verán el plan de Dios. 그냥 양보하세요. De verdad, cede lo que es necesario 계속 저 사람이 원하는 거 그냥 해주세요. y haga lo que esa persona quiera. 그리고 나는 올바른 복음만 잡고 있는 것입니다. Pero tú, aférrate solamente al Evangelio correcto. 자, 여러분들의 환경 속에서 사실을 제대로 볼 때에 필요한 부분에 보면 응답이 열리게 돼요. Y si en la circunstancia que tú estás ves lo que es real, entonces tienes que ver lo que es importante. 그래서 여러분들 환경 속에서 제대로 보란 말이에요. Por eso dentro de tu ambiente que estás, mira las cosas correctamente. 어떤 경우에는요, 복음의 변질을 시키지 말아야 돼요. 우리는 복음의 변질을 시키면 절대 안 돼요. Hay veces que nosotros muy fácilmente trastornamos este evangelio. 목사들이요, 설교 잘하기 위해서 막 책도 이렇게 막 베끼고. Los pastores en sí, para predicar bien, empiezan a ver libros y copian del libro. 우리의 전통은 이것이다라고 해요. Y hablan de que esta es nuestra tradición. 그래서 복음을 다 변질시켜요. Entonces han cambiado todo el evangelio. 그 사람에게 듣기 좋은 말만 해요. Solamente dicen cosas que se escuchan bien. 이러다 보니까 복음이 변질되는 거죠. Entonces por eso es que el evangelio se trastorna. 그래서 여러분들이 예배 시간에 잘 이제는 알으셔야 돼요. Por eso en el culto recuerden esto muy bien. 예배는 즉 기도 속에서 하나님의 계획을 찾는 것이다. El culto es la oración directa ante Dios y buscar el plan de Dios ahí. 그래서 우리가 시간 나는 대로 정시기도 무시기도 하는 것이다. Por eso es que de acuerdo al que el tiempo que nos ofrece es que tenemos la oración marcada y la continuación. 이 둘 중에 한 가지만 돼도 두 가지가 다 되어집니다. Una de estas hacemos y estas dos se cumplirán. 정시기도 예배를 한번 드려보세요. La oración tiempo marcada, tómalo en tu tiempo de culto. 무시기도는 뭐냐? 삶 속에서 예배가 나오는 Y 거예요. la oración continua significa un culto de acuerdo al estilo de vida que tienes ahora. 우리 기도 수첩 있잖아요. Tenemos la oración de los... 강담 기도 수첩. 우리한테 기도 수첩 있잖아요. Tenemos la agenda de oración. 그거 3원을 할 수 있고. Y tenemos los 3 días de hoy. 그리고 강단 메시지 있고. Y también el mensaje púlpito. 핵심 있고. Y también el mensaje núcleo. 그럼 전체적인 걸 가지고 우리가 하나님 앞에 기도해요. Y con todo esto oramos. 그리고 우리는 이제는 결론을 잘 잡아야 Y 되겠습니다. por eso nosotros tenemos que aferrarnos a una conclusión muy importante. 자, 하나님의 자녀가 가는 곳마다 하나님의 자녀로서 가치를 찾아내야 돼요. Entonces, a donde nosotros vayamos, tenemos que descubrir el valor de ser hechos hijos de Dios. 여러분들 하나님의 자녀의 가치를 알고 살아야 되죠. Ustedes tienen que conocer el valor de ser hechos hijos de Dios. 저는 이 복음을 파나마 전 지역과 중남미 46개국에 인생을 걸었어요. Yo he puesto mi vida para la proclamación de este evangelio en Latinoamérica y también 46 países de Latinoamérica. 그래서 저는 힘없다가도 중남미 보고만 생각하는 힘이 나고요. Por eso, cuando no tengo fuerza, cuando pienso en Latinoamérica, la evangelización, tengo fuerza de nuevo. 그래서 여러분들 직장이나 사업에 하나님의 자녀로서 가치를 찾아요. Por eso, en tu trabajo, oficio, que de verdad busca todo el valor de ser hechos hijos de Dios. 여러분들이 어디 있든 간에 하나님 자녀로서의 가치를 찾아내면 되는 것입니다. Ustedes, a donde estén, de verdad tienen que descubrir el valor de ser hechos hijos de Dios. 우리 전도사님은요, 경제 걱정하지 마시고 Los asistentes de pastor no se preocupen por la economía. 그냥 복음의 인생 걸어버리세요. Es que pongan su vida completamente en el evangelio. 어차피 하나님이 부른 사람들입니다. Porque sin falta Dios te ha llamado. 도망가면 더 손해. Si te escapas, pérdida tienes más. 고집 부리면 축복도 늦게 Si 옵니다. tienes terquedad, vendrán las bendiciones más tarde. 응답도 늦게 옵니다. Y la respuesta vendrá más tarde. 결론 내시기 바랍니다. Tengas tu conclusión hoy. 행복하게 누리시기 바랍니다. Disfrútalo con gran gozo. 그래서 여러분들이 정말로 구석구석에 참 복음 운동을 지속할 수 있는
올바른 제자를 찾아서 세우시기 바랍니다. Por eso ustedes busquen y levanten los discípulos de verdad dentro de esta continuación correcta. 진짜 우리가 이 시대에 참 제자를 찾고 마음만 먹으면 하나님께서 응답하십니다. Es que si nosotros ya tenemos el corazón para buscar al discípulo en esta época, entonces Dios es de bendecirte. 중남미와 전 세계의 제자로서. Es que tenemos que buscar los discípulos de toda Latinoamérica 그래서 우리가 이 제자 세우지 않으면 안 되겠어요. y del mundo, y también tenemos que levantar a los discípulos sin duda. 그냥 물고기 먹고 빵 먹고 다 가버려요. Es que si no es así, todos van a comer el pan y el pez y se irán. 중남미 선교 운동이 그래서 실패합니다. Por eso es que fracasó este movimiento de misiones en Latinoamérica. 선교사님들이 와가지고 다 해줬거든요. Los misioneros le hicieron todo, ¿no? 그러니까 안 해주면 이제 안 해요. Y cuando ya no le da, ya no viene, ya no lo hacen. 어떤 나라의 목사가 있었습니다. Había un pastor en este país. 제가 온두라스를 갔어요. Fui a Honduras. 우리 목사님들하고 온두라스를 갔는데 이 사람이 뭐라 그러냐. 이 온두라스 목사는 돈을 안 주면 안 온다는 거예요. Y dice este pastor que si no le das dinero, ellos nunca vendrán. 그래서 돈을 줘야 온다는 거예요. Y hay que darle un poco de dinero para que vengan. 그러니까 전에 있던 선교사도 그렇고 미국에 오는 선교사들이 다 그랬다는 거예요. Es que todos los misioneros en Estados Unidos y otros países hicieron de esa misma manera. 그래서 제가 뭐라 그랬는지 ¿Y 아세요? sabe qué le dije? 우리는 돈 안 준다. Nosotros no damos dinero. 돈 안 받는 사람 불러라 그랬어요. Llama a los que no quieren dinero. 그런데요. 돈 안 줬는데 가만히 왔어요. Es que dijimos que no vamos a dar dinero y vinieron más. 이해하셨습니까? ¿Entiende? 중남미 선교사가 와서 다 잘못된 습관을 줬단 말이에요. Es que dieron estos hábitos incorrectos en estas misiones de Latinoamérica. 제가 선교하면서 그것부터 정리하겠어요. Y haciendo las misiones estoy ordenando eso primero. 이상하죠. 왜 미국 선교사는 해줬는데 왜 나는 안 Y 해주냐. decían, mira, los misioneros americanos no hacían esto, pero ¿por qué tú no lo haces? 그래서 제가 뭐라 그런지 ¿Y 아십니까? sabe qué le dije? 미국에 있는 하나님과 파나마에 있는 하나님과 다르냐? ¿Acaso el Dios que está en Estados Unidos y el Dios que está en ti es igual o diferente? 미국의 하나님이나 파나마에 있는 하나님 똑같다. El Dios de Estados Unidos, el Dios de Panamá es igual. 왜 너희들은 기도해서 응답 못 받냐? ¿Por qué no recibes respuestas cuando oras? 그것부터 얘기했어요. Y de ahí empecé a 그 hablar. 하나님 자녀에 대한 자부심도 쉽게 했어요. Y le di este valor y este orgullo de ser hechos hijos de Dios. 그거를 하나님이 기뻐하십니다. Y ahí fue que Dios estaba alegre viendo esto. 이해하십니까? ¿Entiende lo que 제가 quiero 그거 decir? 하는데요. 10년 이상 걸렸어요. Y solamente haciendo eso ha tomado más de 10 años. 굉장히 힘들었어요. Fue muy difícil. 어쩔 때는 포기하고 싶기도 Hasta el 하고. punto que quería rendirme. 아니 내가 이렇게 복음 전하려면 하지 말자 이런 생각까지 들죠. Hasta pensaba, si es proclamar el evangelio así, mejor no lo hago. 여러분들의 인생은요. 한 번밖에 없어요. Porque su vida solamente es una vez. 그렇죠? ¿Cierto? 여러분들의 인생 하나예요. Su vida es una nada más. 그래서 여러분들의 인생의 가치관을 복음에다가 걸어버려요. Por eso la perspectiva de su valor tiene que ser en este evangelio nada más. 구원받은 자가 얼마나 가치 있는지 모르시죠? Miren, ¿ustedes no saben qué tan valioso es la persona salva? 복음 가진 자가 얼마나 축복받은 거 가치 있는지 모르죠? ¿Ustedes no saben qué tan bendecido y qué tan de respuesta es la persona salva? 확인하십니다. De verdad, confírmalo. 여러분들 인생을 멋있게 시작하실 바랍니다. Comienza una vida elegante desde ahora. 우리 임마누엘 교회 성도들이요. 힘내시고 진짜 멋있는 하나님 믿고 멋있게 사시길 바랍니다. Todos los creyentes de la iglesia de Manuel reciban fuerza, vivan de una manera elegante con esta identidad. 동물들은 흑백으로 보입니다. 모든 사물. Los animales ven en blanco y negro, 근데 인간만 칼라. pero el hombre puede ver todo en colores, 그렇죠. ¿cierto? 그래서 우리 하나님은요 칼라를 굉장히 좋아해요. Y Dios parece, es un Dios que le encantan los colores, ¿no? 그럼 그건 무슨 뜻이에요? ¿Pero qué significa 우리 eso? 하나님은 아름다우신 Es que 하나님. Dios es hermoso de todas maneras. 그렇잖아요. Cierto. 그래서 인간도 아름답게 만들어요. Por eso el hombre fue creado de una manera muy hermosa, 그래서 하나님 따라서 페어가 된 거라. pero se ha vuelto feo porque se separó de Dios. 그 하나님 만나면 다시 또 그냥 멋있게 돼요. Entonces cuando te encuentras con Dios, nuevamente restauras esta imagen 우리 original. 하나님이 멋있기 때문에 여러분들도 멋있는 인생을 살아야 돼요. Dios es asombroso y elegante. También tú tienes esta identidad de ser elegante ahora. 그래서 여러분들은 기도를 체크하셔야 돼요. Por eso tienes que chequear tus oraciones. 내가 지금 과연 어떤 기도를 하고 ¿Qué 있는가? oración estoy haciendo? 내가 하는 일과 하나님의 계획에 방향에 맞춰졌는가 확인하시기 Lo que 바랍니다. estoy haciendo, lo que estoy orando, ¿está en la dirección correcta de Dios?
이것부터 여러분들이 찾아내셔야 돼요. Desde ahora, busquen esto primero. 내 체질의 자아를 없애고 하나님의 말씀 앞에서 중요한 사실을 봐야 됩니다. Es que hay que dejar afuera nuestros hábitos de naturaleza y estar de frente en esta palabra importante. 그렇죠? ¿Cierto? 자, 세 번째. 그러면 하나님의 보이게 되어 있습니다. Entonces veremos el plan de Dios. 그 계획을 붙잡는 것이 기도다. Y aferrarte a ese plan es la oración. 그럼 하나님의 계획을 못 붙잡았다면 기도를 중단하셔요. Es que si no te has aferrado al plan de Dios, en otras palabras, detén tu oración ahora. 그래서 하나님의 계획을 알게 해달라고 다시 Y 기도하시고 tienes que orar para reconocer y conocer el plan de Dios primero. 하나님은 강단으로 통해서 핵심으로 통해서 본부 메시지를 통해서 예배를 통해서 다 말씀하게 돼요. Por eso Dios a través del mensaje púlpito, mensaje sede central, mensaje núcleo, mensaje de todo, está dándote esto. 그러니까 말씀 흐름 놓치면 뭘 놓친다? 하나님의 계획을 Por 놓친다. eso si dejas escapar la corriente de la palabra, está dejando escapar ¿qué? El plan de Dios. 예배 놓치면 뭘 놓친다? 축복 다 놓친다. Y si dejas escapar el culto, dejas escapar todas las bendiciones. 마지막으로 네 번째. Cuarto y último. 우리가 하나님의 계획을 잡으면 자아가 소멸되는 것이 아니고 자아가 다시 복음으로 소생하게 되는 것이에요. Es que nosotros si nos aferramos al plan de Dios, no es que esto se agota, sino que esto se llega a llenarse más, a 이해하셨습니까? vivificarse. 자아가 ¿Entiende? 없어지는 게 아니라 No es que se agota, 이 자아가 다시 복음으로 소생되는 것이에요. sino que esto que estaba agotado llega a estar vivificado con el Evangelio. 이해하셨습니까? ¿Entiende? 그래서 오늘 이 시간에 우리 임마누엘 성도들 말씀 붙잡고 회복하시기 바랍니다. Porque todos los que están en la iglesia de Emmanuel, espero que tengan la fuerza y restauren las fuerzas. 하나님 아버지 감사합니다. Dios, muchas gracias. 하나님의 계획과 소원을 깨닫게 Que 하시고 el plan de Dios y el deseo de Dios podamos percatarnos. 우리 임마누엘 성도가 축복받게 하여 Que la 주옵소서. iglesia de Emmanuel y los creyentes reciban las bendiciones verdaderas. 이제는 우리 주 예수 Y ahora, por 그리스도가 la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 하나님의 사랑, por el amor de Dios, 성령의 la 교통에서 comunión del Espíritu Santo, 하나님의 계획과 소원을 가지고 나가는 우리 성도들 말이에요. sobre todos los creyentes que se aferran al plan y el deseo de Dios, 중남미 사역자 말이에요. sobre todos los obreros de Latinoamérica, 파나마 사역자 위에 sobre todos los obreros de Panamá, 이제로부터 영원히 함께할 estará 지아. para siempre juntos con ellos. 아멘. Amén.